ब्लॉग रे आप स्वागत जनाऊँ। आज सकाल सकाल देखो वर्षा केते होउची तो एते जोर वर्षा हेबो बोली भाबुथली। बो देखु मर्णिंग वाक जाइला तो सेठू देखु पूरा ओदा होके आसी तो जल्दी जल्दी टे चा करदेबा। अंधार कटकट आई फुरु फुरु पलैबी कि पलैबी वर्षा है मत जा रही से शंख उपरटू गला बेलू इलेक्ट्रिक कैंप दईबू जीवी बोला मत वायर पड़ गई पड़ी जी सी ये रही से जाओ जाओ तो ये लंगल खणिया पिला सैकेल मारी 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 बापड़ा सैकेल फैकेल टेक रही छता धरिकी आई मत यहाँ कम दे पूरा कला होती मेघ कि स्पीड बुलूची देखे। तथापि टिके देखदे पोक टिके देखदे मेरे भाई इंसान सकाल सकाल उठी काम करियार अछि। आज पूरा दिन सारा वर्षा रही रे। बहुत चा पीछे आउ दादा मध्य देखु दादा भी मर्णिंग वाक जाइए आसी गाधे सारिकी एवं फूल तोड़ पूजा करेंगे। आ मोर देखो मुनिया सागर डांग भी कड़ा होगा चिकन करदे टिके चिकन करले कौन असुविधा लो हाँ ला करे मु फूल कोई काटी देउची हला जल्दी जल्दी फूल कोईटा काटी देबा। आ मु भी गाधे जीवी कि काम करदेले आ शीतरे कौन आगे कामटा परिबा काटिदेले पूरा हे जीवो। ये माँ केते पुक भाला लो ढंग ढंग आहरी केते अच्छी पापा लो केते प्रकार पुक लो माँ एतिकिरू केते गुड़ा पुक भाला आहरी थिबो। फूलकोई तो कटा सरला बर्तमान एवं देखो समय है 7टा अधे तो ए पर्यंत वर्षा भी होची तो चलतु गाधे जीवा। बर्तमान गाधे सारे आ बहुत ठंडा लगुच कहीं वर्षा तो ए पर्यटन हो चलतु आज तो टिके गरम गरम खाया पड़ो रुटिया पाका रहीचु केमती शीत लगिला बसा चार जाई बसा सीट जो बसा है कबाड़ दे दे। आज बो कर जीरा राइस ना टमाटर राइस बो कर टमाटर फ्राइड राइस आ या भितर मत समय मिले मु कौन करे देखु तो फ्री मिले मुझे डांस करे तो डांस टे किपर लगे कमेंट करेंगे। देखो आज टमाटो फ्राइड राइस तो टेस्ट करी आपन कहबे किपर लगुच आ कि खाइबो रोटी बढ़िया लगुच ना
गरम 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 जे टेस्टी टेस्टी। एमती ना खाई कैंडी क्रश खेलिबार आ कौन करिबार मेघ पाखे नाई बो एमती कार भाग्य अच्छी आमर भली भाग्य कैंडी क्रश खेलिब। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି ତୁଳସୀର ଛାତ ଉପରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁରା ପାଗ ବି ଶୁଖିଲା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଏବେ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱିନୀ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରକୁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ତିତିଲି ଘର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାଲୋ କେତେ କାମ କରୁଛି ରେ ଦି ଭଉଣୀ। ଆମକୁ ଶୀତ ଲାଗିଲା ତମକୁ ଶୀତ ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି ହଉ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଯା ମାର ଲାଞ୍ଜ ହେ ତୋର ମା ମିକ୍ସଚର ଆଣିବେ ରେ ଛାଡିଦେ ରେ। ଟାଟା ଡିଚି कौन करो हम खाइलु ए चंगर हम खाइलु करे हम खाइलु करे। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋଟି ନାନୀ ଘରକୁ। ଆଉ ମୋଟି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ସେ ତ କେତେ ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ଡରେଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ନହେଲେ ସେ ଶୁଣିଦେବ। ଦେଖିଥିବ କି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଡରି ଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ ରହିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏସ୍ କରୁଛି। ବୋଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ବସିଛି ଫୁଲକୋବି ଭଜା ନା ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବସିଛି ଭାତ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ କାହିଁକିନା ସମୟ ବି ହେଲାଣି 1। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ ଆହୁରି ଖାଇବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ରହିଛି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଭଜା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇବାର ମଜା ଉଠେଇବା। ଟିକେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ରାକୁ ଝାଇଁ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା ଏମିତି ରହିଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ଦିନ ଯାକ ବର୍ଷା ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଦେଖିଲେ ମେଘ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ସମୟ ହେଲାଣି 6ଟା କିନ୍ତୁ ମେଘ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।